لعلكم ترحمون. سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fakir melanjutkan khutbah yang mulia ini, Al-Fakir mengajak khususnya kepada diri Al-Fakir tersendiri dan kepada para jamaah sekalian. Untuk apa?
untuk kita meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana definisi singkat daripada takwa ialah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila kita dapat mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan predikat yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah ia yang panjang umurnya dan baik juga amalannya, dan seburuk-buruknya manusia adalah ia yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Insyaallah kita akan mendapatkan predikat orang-orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi kita. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan derajat yang amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti masih adanya tanda iman di dalam hati kita. Dr. Luqmanul Hakim LCMA di dalam karyanya yang berjudul Nihayatus Sofa fi Mahabbatil Mustafa mengatakan, sesungguhnya ada beberapa ciri orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah apabila di dalam diri kita terdapat ciri-ciri tersebut, maka kita akan termasuk golongan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan termasuk golongan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud menceritakan akan kisah seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau mengatakan mengenai seseorang yang mencintai suatu kaum, namun ia sendiri belum pernah bertemu dengan kaum tersebut? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah jawaban daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan seseorang akan berkumpul dengan siapa? Dengan sosok yang dicintainya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ciri yang pertama ialah dawamu dzikril mahbubi biqalbihi wa madhihi bilisanihi. Selalu menyebut, selalu mengingat sosok yang dicintainya, entah itu dengan lisannya, entah itu dengan hatinya. Apabila kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengaku rindu ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengaku ingin mendapatkan syafaat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, maka sebutlah beliau, maka ingatlah beliau dengan apa? Dengan kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat dan mengirimkan salam dengan penuh hormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kirimkanlah salam kalian, kirimkanlah salawat kalian dengan penuh hormat kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu rahmat, satu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang amat besar untuk kita. Dengan kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan rahmat, maka kita akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan satu rahmat, bukan satu kasih sayang daripada Allah, akan tetapi 10 rahmat dan 10 kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sahabat Rasul Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, apabila berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam harinya, maka semua doanya diperuntukkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aj'alu laka salati kullaha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku akan jadikan seluruh waktu malamku hanya untuk berindu kepadamu dengan berselawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sempat berdoa untuk dirinya, beliau tidak sempat berdoa untuk keluarganya. Karena apa? Karena seluruh doanya diperuntukkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah sekalian, perhatikanlah, dengarlah, apakah sabda Rasul, apakah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam akan amalan yang dibuat oleh Sayyiduna Ubay bin Ka'ab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukfahamuk wa yughfaru dzambuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabat Ubay, segala yang engkau inginkan akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ad-Doktor Syekh Hisham Kamil, guru besar di Jamiatil Azhar Syarif, Universitas Al-Azhar Syarif Kairo, mengatakan, kullul a'mali bainar raddi wal qabul illa shalah 'ala rasul falaysa laha illa al-qabul. Semua amalan yang kita kerjakan masih antara diterima dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada baginya kecuali penerimaan, pengkabulan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momentum hari Jumat ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak berselawat kepadanya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.